food challenge diri sa PN rito nga naa sa atong Yellow Lane Food Hub. So, atong masugdan karon kung naapa din makabit sa atong 10 minutes. Makurot ni ang atong bandihado or atong bilao nga daghan kaayo kung sulod. So, first and foremost, magpasalamat nino sa PN rito for sponsoring this event and for giving us the opportunity na makahatag halipay yung entertainment sa inyong tanan. Ayan. So, first and foremost, of course, kailangan nato mabalan kung unsa ang bugtod sa tuang challenger karon kahapon. So, first, naatay 18 pieces na lumpia, naatay 3 pieces na burger, naatay 3 pieces na kwek-kwek, and of course, kabundok na French fries, and naapod last and definitely not the least, 14 pieces nga tempura. So, diba, sa account title, kumanon dapat siya in 10 minutes. 10 short minutes. Isa na ko din siguro na kaya, no? Malagyan na niya itong size, pero na-limit din hatag si Lord. Okay. Pero, naka-limit po ang atuang challenger karon kahapon. Kana. So, of course, mechanics sa atuang, mechanics sa atuang challenge. So, ang atuang challenger will be finishing the food for 10 minutes. Dapat singhot sarap, swallow tanan, o walay dapat maginin siyang baba. We will be giving him or her unlimited na water para naman na siya ipantulak. Sa kagihot lang niya 10 minutes, they're good to go, diba? Grabe ka, sa'yo na kaayo. Kung sa man lugar niya ang madaungan, bragging rights. Of course, ang pinaka-ever, first ever, na to be hailed as the champion, the winner of our 10-minute challenge. We will be putting his or her picture sa to ang famous Hall of Fame. And then he or she will be receiving 1 year supply of free burgers from KFC. So, ayan. Diba? Meron ka. And pili lang ka na, makareceive po siya ng 100 peso worth of gift voucher here in Yellow Lane. So, ready na ba tanan? Ready na ba mga challengers? So, first, sa itong challenger, tawagan natin si Sir John Ronel Rasimone! Yes! Sige, sir. Good sir. So, he's 28 years old. He is a senior high from Valencia National High School. Ayan. So, ready ka ba ka, sir? Tanaw niyo sa pinaka-minisi mo ni Makimakahuman ng ito ang pagkawal. Try na try. Yan. So, ano ko kaya niya i-fix, okay? Good luck na lang yun. Start! Walay nakakuha sa to ang title today, this weekend. But it's okay. Diba? At least busog. Diba, sir? At least busog. So, kada, will you be the next challenger for this weekend? PM us, text us, like, share, comment.
comment or whatsoever that you can contact with us so that we will put you in the hot seat for next week. See you next week, guys! Gusto na ako i-challenge si Melvin Ilima. Melvin. Yo bro! Training, tanaw na itong kaya ba nimo?